Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une recette de 7 apéritifs salés avec une seule et même pâte. Il y a du choix. Je vous propose des mini burgers, des mini batbot, des mini croissants, des mini bagels, des mini pizzas, des mini feuilletés et des mini hot dogs. Je vous laisse donc avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un très bon visionnage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ كريمة. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقترح معكم طريقة التحضير في هاد لي ميني سالي اللي كيجيو لذاذ بزاف. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. Donc pour ma pâte, je vais avoir besoin d'un kilo de farine, عندي هنا كيلو ديال الدقيق, 2 cuillères à soupe de beurre ou 2 cuillères à soupe d'huile. C'est au choix. عندي هنا 2 ملعقات كبار ديال الزبدة. وإلا ما بغيتوش ديروا الزبده تقدروا ديروا 2 معالق كبار ديال الزيت. جي اون كويير سوب دو سيل, عندي هنا ملعقه كبيره من الملح, اون كويير سوب دو سكر سمول, عندي هنا ملعقه كبيره من السكر سنيده. J'aurai besoin de 2 blancs d'œufs. Donc j'ai séparé les blancs des jaunes. Les jaunes je vais les utiliser pour la dorure. هنا غنحتاج 2 بياض ديال البيض اللي فرقتهم على الصفر ديالو, والصفار غادي نحتاجو ملي غيطيبوا ليا الخبيزات. Et une cuillère à soupe de levure fraîche. عندي هنا ملعقه كبيره من الخميره العاديه تاعت ديال الخبز. Et le lait, donc 500 ml de lait. عندي هنا 500 ml ديال الحليب دافي. Donc c'est du lait tiède. غنبداو على بركه الله. Donc là je prends ma farine, je vais la mettre dans la cuve du robot. Je vais faire un puits, je vais y mettre ma levure. Ensuite je vais mettre les blancs d'œufs, je vais mettre le sucre, le sel, je vais le mettre de côté. Avec la farine mais sur le côté. Je vais mettre le beurre et puis je viens verser le lait. هنا كناخد دقيق كنديرو في لا كوف ديال الروبو وكندير واحد الحفيره الوسط, كنضيف الخميره, كندير السكر, البيض ديال البيض, الزبده, الملحه غنديرها في الجنب مع الدقيق ولكن في الجنب, وكنضيف الحليب وكنخليه يطرب مزيان معنا في الروبو حتى كتجمع ليا. Ensuite je vais laisser pétrir jusqu'à obtenir une pâte collante et élastique. Vous pouvez très bien le faire à la main, c'est pas obligé d'avoir un robot pour faire cette recette. تقدروا تعجنوها عادية في قصرية ولا في شي إناء, ماشي ضروري خاصكم الروبو. Une fois que ma pâte est bien pétrie, donc je vais l'enlever de la cuve du robot, je vais la déposer sur mon plan de travail et je vais à nouveau la pétrir pendant quelques minutes, 2 à 3 minutes. Ensuite, je vais la mettre dans un bol et je vais la laisser reposer pendant 1h15. La pâte doit doubler de volume. ملي تجمعت ليا كندلكها واحد 3 دقائق بحال هكا, وغادا نديرها في داك لو بول وغادا نخليها حتى تخمر على خاطرها خليتها انا ساعه وربع. ensuite je vais la dégazer comme ceci, ومن بعد كنحيد ليها الهواء اللي كان فيها كيف ما شفتوا. je forme un boudin, je vais la couper en 6 morceaux. je vais venir les bouler et je vais vous montrer la première sorte. هنا كنلولبهم وكنوريكم الطريقه ديال الشكل الاول. Donc là je commence par les mini burgers. Je prends des petites boules d'environ 17 grammes. À vue d'œil je vous dirai la taille d'un petit abricot. انا ملي درتهم على هاد الطريقه كويرات صغار كنخليهم يطلعوا واحد 20 دقيقه, وعاد كنجي ندير لهم صفار ديال البيض اللي زدت عليه 2 معالق كبار ديال الحليب, كندير عليهم هاد لي بتيت غرين وغنخشيهم في الفران سخون من قبل 180 درجه 15 حتى ل 20 دقيقه وانتم تحضيو معاه. Après avoir formé mes petits burgers, je vais les laisser reposer 20 minutes et ensuite je viens prendre les jaunes d'œufs et je viens rajouter 2 cuillères à soupe de lait. Je viens étaler ma dorure sur tous mes petits burgers. Ensuite, je viens mettre des petites graines de pavot et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes à surveiller. Là, je voulais vous montrer la cuisson de mes petits steaks. Donc, j'ai pris de la viande hachée, j'ai mis épices au choix. Donc, les épices connues, sel, poivre, cumin, paprika, un peu de coriandre et persil. Et je les ai fait cuire dans un filet d'huile. بغيت نوريكم الطريقه ديال الكفته كيفاش طيبتها. خدت شويه ديال الكفته درت فيها التوابل اللي معروفين, الملح, البزار, الكمون, شويه الحميره, شويه المعدوس والقزبر, وطيبتهم في شويه ديال الزيت. Donc là, je passe au mini hot dog. Donc je vais faire des petites boules la même façon que j'ai fait les mini burgers. Ensuite, je vais les rouler dans la paume de la main. Je vais les laisser reposer 20 minutes. Puis je vais mettre du jaune d'œuf sur le dessus. Ensuite, je vais les enfourner dans mon four préchauffé à 180 degrés de 15 à 20 minutes. هنا عندكم نفس الطريقه ديال les mini burgers. غير هنا الفرق كنديرهم في الوسط ديال ايدي وكنسرحهم شويه, والطياب نفس الطياب ديال les mini burgers. On va passer à la troisième sorte. Donc je prends une boule de pâte, j'étale de la farine sur le plan de travail, je viens prendre un emporte-pièce et je viens couper mes mini pizzas
Et les chutes, donc je réserve de côté et c'est ce qui va me servir à faire la 7e sorte. Les chutes des mini pizzas, les chutes des mini بطبوط. انا خديت الكويره الثالثه وسرحت شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل وكنجي نقطع لي ميني بيتزا ديالي. هذيك العجينه اللي شاطت هنا اللي زياده غادا نخليها على جنب، غادا نستعملها هي وديال الميني بطبوط، نلاقيهم جوج زياده ديال الميني بطبوط وديال الميني بيتزا، وغنخلي الكويره ديالي تخمر وهذيك الكويره هي اللي غنستعمل باش نصاوب الشكل السابع. Là, j'ai préparé une petite sauce tomate que je vais mettre sur le fond de mes pizzas. Donc, j'ai piqué mes pizzas. Sauce tomate, elle contient un peu d'huile, un oignon haché, sel, poivre, basilic. انا بديت كنشكل لكم لي ميني بيتزا وجدت لها واحد الصلصه ديال الطماطم اللي فيها شويه ديال المطيشه، بصله محكوكه، شويه ديال الزيت، شويه ديال الابزار، ملحه، شويه ديال الحبق، وفرشتها على لا بيتزا. كندير شويه الفرماج، كندير الزيتون، وغادي ندخلها الفران ما بين 15 و 20 دقيقه وانتم تردوا البال. Je passe à la préparation de mes mini pâtes modes. Je mets de la farine sur le plan de travail. Je l'étale et je vais les couper avec l'emporte-pièce. Et les chutes là que vous voyez, je vais les assembler avec les chutes des mini pizzas et je vais réserver de côté. Ensuite, mes mini pâtes modes, je les mets sur une plaque. Je vais les laisser reposer une demi-heure. Et ensuite, je les fais cuire dans une poêle avec une goutte d'huile que je vais étaler avec un papier essuie-tout. بديت كنوجد لي ميني بطبوط، خديت شويه دقيق درتو على سطح العمل وقرصت لاباط ديالي، قطعتها وغادا نخليها تخمر واحد نص ساعه قبل ما نطيبهم. غنديرهم في مقله سخونه ومع نقيطه تاع الزيت. هاد العجينه اللي زياده اللي حيدتها غادا نلاقيها مع تحت لي ميني بيتزا وغنخليها تخمر باش نصاوب الشكل الاخر. Pour la farce des mini pâtes j'ai pris un peu d'escalope, épices au choix. Donc pour ma part c'est curcuma, paprika, cumin, poivre et sel, un demi-poivron, un demi-oignon. J'ai fait revenir tout ça pendant une vingtaine de minutes. كيف ما كتشوفوا هنا بديت كنوجد الحشوه ديال الميني بطبوط. خديت مقله ضفت فيها شويه ديال الزيت، نص حبه بصله، نص فلفله، شويه ديال الصدر ديال الدجاج ولا ديال لا داند على حسب الذوق، والتوابل درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم بلدي وشويه ديال الكمون. هنا بديت كنوجد في لي ميني باغل. دونك كناخذ لاباط كورتهم على هاد الشكل كاملين ومن بعد كنبرك عليه بيدي، ومن بعد كناخذ بتي طامبورط بياس ولا قفاله كما شفتوا كنديرها من الوسط، ومن بعد غادا نحلها بصباعي من الداخل حيت هي غادا تطلع مازال غادا نخليوها تخمر وغادا تزير. Donc là, je prépare mes mini bagels, donc environ 17 grammes. Donc je fais des petites boules. Ensuite, je l'étale avec la paume de la main. Et ensuite, je prends un emporte-pièce ou un petit tube, peu importe. Et ensuite, je viens l'écarter avec les bouts des doigts parce que ça va se resserrer à la cuisson. Donc n'hésitez pas à bien l'ouvrir. Il faudra les recouvrir et laisser reposer entre 20 et 30 minutes. هنا مني كملتهم غادا نغطيهم وغادا نخليهم يخمروا ما بين 20 و 30 دقيقه. ملي غتشوفوهم تنفخوا غادا ديروا عليهم شويه ديال الصفار ديال البيض وهاد لي بتيت غرين، خشيوهم في الفران سخون 180 درجه ما بين 15 و 20 دقيقه. Une fois mes bagels reposés, donc je viens mettre du jaune d'œuf et je mets mes graines de pavot et je les enfourne à 180 degrés donc pendant 15 à 20 minutes. Donc là, j'ai pris mon avant-dernière boule, j'ai mis de la farine. Donc je viens l'étaler en rectangle et je vais couper des petits carrés. Et je vais former des petits feuilletés. درت شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل وكنديرها على هذا الشكل ريكتانجل، من بعد كنقطعها مربعات. بهذه الطريقه غنقدم لكم لي ميني فeuilletés. Je vais les garnir avec un peu de surimi, crème fraîche, sel, poivre et herbes aromatiques. هنا هاد لي فايتي فيهم شويه ديال السوريمي وشويه ديال لا فريش، شويه ديال الملح الابزار وشويه ديال الربيع مجفف تاع لا سالاد. Donc voilà, je mets la petite portion au milieu et je referme les coins, les extrémités et je referme avec une olive verte. Je mets un peu de jaune d'œuf, j'ai mis des graines de lin. Pour le dessus, j'ai mis un petit mélange de gruyère et j'enfourne à 180 entre 15 et 20 minutes. ستفتهم في اللاطه وكندير الحشوه الوسط، كنلاقي هذوك لي كوان ديالها، كنسد بزيتونه وكندير شويه صفار ديال البيض، زريعه الكتان ودرت شويه ديال الفرماج وكندخلهم في الفران 180 درجه ما بين 15 و 20 دقيقه. Donc là, je prends la boule de pâte que j'ai assemblée des mini بطبوط et des mini pizzas. Donc هنا وصلت لهذيك الكويره اللي لاقيت ما بين ميني بطبوط و ميني بيتزا. Coupe en 14, donc je vais faire des mini croissants. Je mets un peu de moutarde, je vais mettre un peu de thon, olive verte, un peu de gruyère râpée. Ensuite, je vais enrouler mes petits croissants, je vais les laisser reposer. Je viens dorer avec le jaune d'œuf. Je vais mettre des graines de sésame. Ensuite, je vais venir les enfourner à 180 degrés entre 15 et 20 minutes.
هنا خديت هذيك لاباط اللي قلت لكم نشكلهم على شكل ديال ميني كرواسون. كندير شويه ديال لا موطارد، كندير شويه ديال الطون، وكندير شويه ديال الزيتون، كنزيد عليهم شويه ديال الفرomاج محكوك وكنلويهم. كنضيف عليهم شويه ديال الصفار ديال البيض وغادا نخليهم يخمروا شويه، وغادا نضيفهم في الفران 180 درجه ما بين 15 و 20 دقيقه. Voilà, mes mini salés sont prêts à être garnis. On arrive à un peu plus de 100 pièces. Je vais procéder à la garniture, restez avec moi. انا ملي طيبت لي سالي ديالي وصلنا تقريبا 100 بياسه. بقاو معايا غنوريكم طريقه التقديم. Là, je prends mon mini burger, donc je le coupe. Je vais mettre un peu de sauce burger sur le dessous. Je vais mettre quelques feuilles de salade. Je vais mettre un peu de cornichon également. Je vais y déposer le steak. Je vais mettre un morceau de fromage burger. Donc c'est le grand carré. Je les ai coupés en 4 pour faire des mini. Et ensuite, je vais terminer sur le dessus. Je vais mettre un peu de ketchup et je vais refermer. انا كناخد الميني برجر ديالي كنضيف فيه شويه ديال لا كريم برجر، كندير شويه ديال لا سالاد، غنضيف عليهم كورنيشون، غنزيد عليهم الكفته، وغادا نقطع هذوك لي مورسو ديال فروماج برجر، وغادا نسد بهاد الفوقاني ودرت فيه شويه ديال كاتشب، وهنا زينت بهاد لو بيك مع طوماط سوريز. Donc là, je prends mon mini hot dog, je vais mettre un peu de ketchup et moutarde et je vais mettre des mini saucisses que j'ai fait passer à la poêle rapidement. Je vais venir piquer avec un petit cure-dent et j'ai mis un petit morceau de cornichon. خديت les mini hot dog ضفت فيهم شويه ديال لا موتارد شويه ديال الكاتشب، وخديت هاد لي ميني سوسيس دوزتها في مقله خفيفه وزينت بشويه كورنيشون وكوردون. انا غندوز تزيين الميني بطبوط، درت شويه ديال لا مايونيز وجيت درت الحشوه ديالي. Donc là, les mini batbout, j'ai donc mis un peu de mayonnaise et j'ai rempli avec ma farce escalope. Donc là, les mini bagels, je vais mettre un peu de tartare. هنا هاد les mini bagels كندير فيهم هاد الفرomage اللي فيهم شوية تومة وشوية ديال الربيع. Ça se marie en général avec saumon fumé, mais je ne mange pas de saumon fumé. Donc j'ai fait avec de la charcuterie, ça passe très bien. Ensuite, j'ai mis des feuilles de salade. Ensuite, je vais mettre de la sauce tartare sur le dessus et je vais refermer. Je vous souhaite une très bonne dégustation. On arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que je vous ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je voulais remercier les nouveaux et nouvelles abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement et à mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début. Je vous dis merci du fond du cœur et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. À très bientôt. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمناها تكون نالت اعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفات. نبغي نشكر كاع لي زابوني ديالي واللي اشتركوا معايا مؤخرا. تحيه كبيره كاع للناس اللي كيتابعوني من الاول وكيشجعوني، ونتلاقاو في فيديو جاي. مع السلامه.